जय कंधमाल डिस्ट्रिक्ट जय श्री राम भाई मैंने आज गोटे ख्रीष्टान धर्मर से समस्त प्रेस नमस्कार मुतव्यस आपन देखुछंती जे पीओडी आपन समस्त को जे पीओडी चैनल रे स्वागत करी। आज रो वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु आ विशेष करी ए वीडियो को बहुत मात्रा रे शेयर करंतु आ जे भाई को ए प्रकार भाव रे इंस्टाग्राम रे से भाई जन को जवाब देछंती कियो बा तांको को मारिया पिटिवार कथा कहउछंती से समस्त विषय नै क्रिश्चियन कम्युनिटी देखिबा दरकार आ जो भाई को पर्टिकुलर वीडियो क्लिप को यूज करा जाय अछि से भाई को पाखो को मध्य ए वीडियो पहुंचू आ एही ऊपर आमाने पर्सनल आईन अनुसार मध्य एक्शन नेबा पई प्रस्तुत हेबा। तबे आसंतु वीडियो को आमाने डेरी न करे स्टार्ट करिबा। हां मु थरेटे ही वीडियो को संपूर्ण क्लिप माने प्ले करिबि नाही गोटे गोटे करे मु तांको को जवाब देबी कि शिक्षा देबी आपण माने ए वीडियो को देखंतु जहा द्वारा आपण माने मध्य बुझी पारिबे। जय ओडिशा जय कंधमाल डिस्ट्रिक्ट जय श्री राम भाई मैंने आज गोटे ख्रीष्टान धर्मर से कुकुर मान को आज मारिबा को जाउची तमे ठीक से फास्ट वीडियो देखो से कुकुर मुह को भल से देखना से ख्रीष्टान मुहर कुकुर देखिए तो वीडियो ए वीडियो मोर गोटे फॉलोवर्स मते पठाइछंती आ कहइछंती कि देखो भाई मोर जो बस स्टैंड रे बसथिली से बस स्टैंड रे गोटे ख्रीष्टान धर्मर लोक आसी कि मते से दिसु गोटे एमिति दिसु गोटे ब्रह्मांडर बड़ बाह एमिति प्रकार अनेक कथा कहि कि मते ख्रीष्टान धर्म टाणी नबा चेष्टा करथिला भाई बोली मते से वीडियोटा सेंड करछंती मो फॉलोवर आ वर्तमान आपण माने ए वीडियो को देखिले आगु को मध्य रही अछि कंटिन्यू देखंतु आ विशेष करी जो भाई को वीडियो क्लिप को एठारे यूज करा जाय अछि हम क्रिश्चियन भाई रो तांको को से अनेक कथा कहिछंती आ तांकर कथा मध्य माने सुनिबा ता पूर्वे आउ जहाँ को से भाई जन को सुसमाचार प्रचार करुथिले जीशु को विषय जिते बेले तांके सुसमाचार प्रचार करुथिले सही समय से भाई जन को वीडियो रिकॉर्ड करके एही महाशय को पठेइथिले जहाँ द्वारा एही महाशय जन को से वीडियो को नहीं माने डायरेक्ट से कौन करुछंती इंस्टा रे गुड़ाई कथा कह के से वीडियो बनाइछंती तापरे जहाँ को से भाई जन को सुसमाचार प्रचार करुथिले से कौन कह के प्रचार कले एठारे कौन सी भाव स्पष्ट देखि दिया जाउ नाही बरम ख्रीष्टियन माननकु मारिबा पई आउ ख्रीष्टियन माननकु अत्याचार करिया पई ये भाई जन को कौन करुछंती प्रोत्साहन दउछंती। तबे आसंतु तांके कौन कहउछंती ए वीडियो को नै ताहा आमे माने सुनिबा तापरे आगो को निश्चित भाव रे जवाब देबा। भाई मो मनर एमिति निया जळुची सेही जागा रे मो थाते घट्ट बड पिट थाते सेकी थाते पुरा से दिसुर कथा नाही ता एयर पुरै कि नाही ताकु सीधा कर दे थाते हला मु हिंदू भाई आउ नॉर्मल गोटे वीडियो को देखी एही व्यक्ति जनक एते रागी जाइछंती जे क्रिश्चियन को मारिबी बोली कहउछंती। तो विशेष करी गणमाध्यम रे आसी क्रिश्चियन माने जीशुंकर प्रचार करथिबा विषय को नै मारपीट करिया पई आकु के अधिकार दउची आउ कि प्रकार भाव रे ओपनली सोशल मीडिया रे आसी एही प्रकार भाव रे गोटे धर्म को नै टार्गेट करी वीडियो बनैबा केते दूर जुक्तियुक्त ताहा पुणी मारपीट करिवार सोशल मीडिया रे स्पीच दउछंती। आम भारत देशर संविधान अनुसार आईन अनुसार आमे माने कौनसी धर्म को नै मारपीट करिबा एहा कौनसी भाव रे ठीक नुहे। एही विषय को नै कि ही विगत दिन जड़े कटकर मुस्लिम भाई अरेस्ट होती। तो यही व्यक्ति मध्य जीशुकर भाई जड़े प्रभुंकर वाक्य क्या प्रचार कले से माने वीडियो रिकॉर्ड करी एही प्रकार भाव में ए भाई को नहीं वीडियो बनाउछंती। एही भाई केउठारो मु ताहा जानी नाही किंतु वीडियो शेयर हला परे निश्चित जना पड़िबो। तापरे ए विषय को नहीं आम माने भाई को गाइड करिवो कि प्रकार भाव में ए भाई को ऊपर एक्शन निया जिवो आ कि प्रकार भाव में एही व्यक्तिंकर समस्त विषय आगु कोणा जीवो ताहा मु आपनक सम्मुखरे गाइड करिवि। तो विशेष करी मु एठारे आहुरी गुड़ाई विषय तांकर देखैबी से गोटे नॉर्मल आमर जीशुंकर प्रचार होला बोली से कि प्रकार भाव में कथा कहिसंते ताहा आमे माने सुनिबा। मु हिंदू भाई माने कहउची जो ये भी तुम थिबो जदि एही कथा रे जदि सामना करबा पड़े कि तुमको धर्म विरोध किछि होया पड़े सेठी वीडियो ऑन करबो सफा सफा सेकिबो हला। आ गोटे भूल ए भाई जणको करूछंती एडवाइस करूछंती क्रिश्चियन लोक मानकु मारिबा पई जो माने जीशुंकर प्रचार करूछंती से मानकु मारिबा पई ये आदेश दउछंती
ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେ କେହି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବ, ଯୀଶୁ ମହାନ, ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ମାର ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଏ, ଆର୍ଟିକଲ 25, ଯେ ପ୍ରକାର ନିଜର ଧର୍ମ କେହି ବି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ନିଜର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କୌଣସି ଭାବରେ କାନୁନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାହା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ବରଂ ଆମ ଭାରତ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଫେସି କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଇନ ଭିତରେ କାମ କରୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଇଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇକି ମାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବିଶେଷ କରି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନଜରରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଅଛି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଲା, ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ମାନେ ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଧର୍ମର ଥିବା ଲୋକକୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଟାଣି ନେବାର ଏଇଟା ଆମେ ବିରୋଧ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ତାପରେ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଟାଣି ନେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ ବିରୋଧ କରିବ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ, ନା କି ଟାଣିକି ନେଉଥିଲେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ। ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଅଛି, ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମ ଭାରତ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ମୋତେ ଅଧିକାର ଦେଇଛି, ମୁଁ ମୋର ଫେଥ୍ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି, ଯୀଶୁ ମହାନ ବୋଲି, ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ବାଇବଲର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବି, ଜଣେ ମୁସଲିମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବି। ଏହା ମୋର ଭାରତ ଦେଶର ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଫ୍ରିଡମ୍ ଟୁ ସ୍ପିଚ୍। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ମୌକା ମିଳିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହି ଭାଇ ଜଣକ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନା ଆଇନ ଜଣା, ନା କାନୁନ ଜଣା, ନା ତାଙ୍କେ ଭଲ ଗୋଟିଏ ଟିଚିଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ବରଂ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିବା ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଭାରତ ଦେଶର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ବିରୋଧ କରି ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ସେ କ'ଣ କହିଲେ ତାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଥାଉ ବା ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ବି ହୋଇଥାଉ, ରହିଲେ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତାପରେ ଏହି ଭାଇ ଜଣକ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାରା ଦେଇ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆମ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଭାଇଚାରା ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କୌଣସି ସେମାନେ କେବେ ଧର୍ମ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଭାଇ ଜଣକ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଆଇନ ଏବଂ କାନୁନକୁ ନ ଜାଣି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ନେବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଏପରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଯୁବାପିଢ଼ି ମାନେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଧର୍ମ ନାମରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ତେବେ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆମ ଭାରତ ଦେଶ ଯଦି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଇମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚୁଛି, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଆଡ଼େ ଟାଣି ନେଉଥିଲେ ନା ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଉଠାଯାଉଛି, ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହେବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ହେଇ ଏମାନେ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଏପଟେ ସେପଟେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଯୁବାପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଲଗା ଧର୍ମ ନାମରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।